आज रामनवमी के पावन पर्व पर हम स्टेशन रोड व्यापारी मंडल ने यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया है, जिसमें सभी दाहोद की धर्म प्रेमी जनता शामिल हुई है। उसके लिए हम सबका बहुत बहुत आभार मानते हैं। कार्यक्रम बहुत सफल रहा और सब लोगों ने इसका प्रसादी का लाभ लिया। इसके लिए दाहोद की सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। व्यापारी मंडल अने लागता वळखता अमारा साथी भाई बंधु तरफथी 8 થી 10,000 माणसનું जमण છેલ્લા 8 થી 10 વર્ષથી અમે લગાતાર ચાલુ રાખ્યું છે અને આગળ પણ અમે અમારી સેવા આવી રીતે ચાલુ રાખીએ એના માટે દાહોદના ધર્મપ્રેમી જનતાનો આશીર્વાદ અમને જોઈશે અને આનો લાભ દાહોદના સર્વ ધર્મપ્રેમી જનતા ઉઠાવે। જય જય શ્રી રામ। જય શ્રી રામ। જય શ્રી રામ।